ton compte de pour meton dit faire ton compte de pour meton dit o azan ton tin de pour meton lo yame no bi meton quand on meton dom Luc Bodea o ya welonga igreja católica apostólica brasileira ton non tia kunto meji bi bo mezo no wa non tia kunto meji bonu minasi tun mi de jele minasi tun de mina no bon bo permettons la yon minasi tun de mina no bon bo bura mo to na mra mo susu do dagbe miton ewe o susu ma oton e comme on peut le voir pour dans la bodo ko mi do ne mi kana blo bon do me keke don ro beto si non beto na no ma kon dia beto e gan na yin asizon no wa e gan no ma kon asma je bena blo azan le ma o ne do a ma jio e na blo azan ni o pisese do me keke don ro beto de na ja so jawe e o ho ni me lo di do we o yin ho la so do mi we o do mi ko so ta e ka mi to me do beto do na yin asizon no o beto e si kon so ma je a o ni ra pele no tuton ete ka so beto la so jere no me na cambio bi do ne ete so beto la so jere beto rien e la kon asoma je e la kon asizon no ma yin e la kon ouvert so to ma mo bo kan do cheke kaka bona se ndi bona se ouvert di bona paza to me kaka si gwene ji kaka so gwene ku mi de susi walo na zon no me che krisan mi de susi walo to do bito we de susi walo na zon bo an kon asizon no ma yin lo gbedion asizon support titingbe mi no do pe dia même to mi to le si wenu no mi to le si wenu o mi no mo isi e no po kuche bi e gbedion e o me ason mejen a je fi de mara ason si we mi no do kan mi no ko kan bo no ba ko mi no ko kan mo san bi do azon me ni me mo no mi pere pon o no mi je a rien an kon asizon ma yin a wele bonu lamento yo an kon asizon ma yin donc on a designé azon et la part keke mina pas asizon yin ne mina bro bon nous comptons e we mina cho agbaza meton do agbaza meton si aparwe do agbaza meton si aparwe yo mi no la me e no hokan bono san agbaza ton mi no me mon coton do me keke no lo sport sport activité sportive et là tourisme et là il est tôt au piscine et là des zones nous ne les piscine yo et on bloque pas à mettre l'eau et une activité sportive amna tiason me donnant l'autre non des zones que de nous à c'est ça que c'est le côté non des zones tchatchu kozana moi tchatchu ko badanu azoa de ni abala tobe et après la sito yo au fide hôtel enelede fide no ile to de an konto lile on so keke bon do keke aforo poro ene enele bio agbaza beto si kake ko e me agbaza be si kake ko desu e gleta mo me mo ko mi to le yo ene we yin no bro agbaza ton do e gleta allo ezi ale mo kanu pele e bro mo jeden no nele pisese yo e aparo poki beto no na ko kando amana ya sizono no ne on da pewe yi e no tite le me ko mi ton mo le atubo e no tite bo no khon kan podo alopo bo e no ton alo ton bo kan ton alo ton alo kalo mesi kan ton ne le afopa me ma son bo e di son do ko si wa pere bo sozo bia fo me ni bo no ne le yo e bra pasa ton do no ne lo ta ti bo mi do na ton do e betiyan beto de bo e ko si ko to metro e bi mo to me e ye te su te ku mo to e na san ho pede e ku mo ta jan hui e je te yo ra bo jan don kan ko sport bi blo le big cc de bu so de me e la me to na lo kanji yo me do na bro sport me do na di zone no e mi si blo bo e to ta gba na basa mi to pede ni le bi mi na blo kan mi si ho ba basa mi ton e se ouvert pede bon monte bo dan de période nous na ko kan goton nous contone nous we go eje mi do na bo wa so de do agbaza mi ton wo amolon di do mi ton
dame le bon et là me do atempo kaka abran dame non do gangi kaki ko taton alors dame non kaki ko taton ye mais qui était mal aussi que bon dame non de bois surtout au portable mettons les papier nous prend mettons les son bon mais non c'est que bon dame non deboulé ya beto na ida non dans we mesame mais les tout monde que ah mi do o bi boss àwọn fún ẹ bo amono dito e ton e no wa besin kende mesame e do mo yan me do na dame mais ko si amono dito ji yo ne me kai konto to ele lo we ne do so ni dibe we ne no blo natation ano ile uto ano hokan ano kwanu mo teten ele bo bazato me yone we ne a oblone ne we to na blone we ne akon dam no kanti ne we nu we go ne lo atongo to yo ano dam no kanti a e an dam no kanti yo a oblone agosi amno ti do me yo eti akon ndu to yo ne ka chi bon do ero ma mi ton le ya asisi mi ton le ya enele bi ndudu mi ton do na ndudu ganji ndudu ganji yo ndudu be go nu ya ate ndudu pere yo nu pere ne yo edo ndudu bo o ajokan binance ajokan so be ka e mi ndudu o aliment équilibré ajokan so be ka buka ndudu bula nyon ko pele ben ganji po won ya baka ndu atisi se mara du makona no problem yo nous tous en parler à donner votre donc nous y nous boy nous venons comme nous douleur support nous na du boy mana wasa ma ba da gbede ni agbaza meto an a o yan nous sucre yan nous bière non alcool là bon sucre nous y sucre nous y o sucre nous vivile bien mais non yan lo na mo mi ado agbaza meto an lo ganji yo la mettons à l'organisme c'est pas que nous vivons les pisser ces bidons là là et alors ce que à faute de bon alors nous secret groupe hein tout le monde a son dominé diabète na wa ko ni tension na wa ko ni calcul rénal na wa ko ni aka faute de bon alors ah yon nous secret ya alcool non ba tota han et do alcool bo nous yo ala blé on situé ala blé la tout mais nous ne le menons ni alors si mettons yi akanda gbe yo si e ba o da we si ndagbe e ben akanda gbe yo o mi na we bona do do si apa ko mettons donc na do nu kanji na do o malais na do o atisi se boka nu ko yi aha poto suku po nele me le ti mo tete de o jo nele bito o mi na ko pe mettons da ho bana to chocolat mais bana to shawarma enele we me lu nganji azonto mi de enele be mi yan lo enele apa ko ene yo e defo donc ko do tisane do nko kan papa za chiste e jaden activité sportive ndam lo kanji nu we go ne nu atongo ntun ndurute bodo tere ndurute bo nduje nu we ko le mi ga on nous attendons ene nous nego konton indele fi no bonle mais pour le do pole yo négatif bon do konton to o me pour menele beto botameli to ya ko ago ansi mona ansi do la mesitien ansi do la me oganji pede bon konton to le fi no le mais pour pole adan gome wa de no si ka bon bo en fura no ime no ebo no na me le kede ne no enele o de lo dandame do ai gbeto la pato e me gbeto we po me gbeto we po so le yo e no me bo na gbeto bo na do tameli dagbe bo tameli to no na ton gbeto e no na to so yinu kon apa ko ene no te so we le meton tameli to lo gbeto ti yon e so e no mo ko an ko asome ngo fo asome ngo fo le e te so gba na kon gbeto no na yin mo na do ko gbeto bi me
mi ko ma mi to le e no pon mi no e no pon tito e no pon e ko binu e ya no na me lo kanjio a no pon e ko binu kan bi me cheju bi me ba lo kamelito nu jiwe teme e lo su fo e no no fo a no nya a bi ba ko binu bra ko kan ko binu e no na me to na lo kanji na me che o le ni asire we bo ni agbaza to e bo blo sport bo do ronron we bo ni wele bo tam lo kanji me po lo le gbogbo pa ka beto la gbele bo yi ta me do wele so bo pon mo we binu bo ba nu yen we binu ba go si fine o we bo ni nduru to e bo nduru to ni ko yin ko le gato to e nduru to e ni yin agbaza to e ya che no po mi to akun no po ha mi